guys, meron tayong hahanapin. Ito pala yung bata na tinatago. Madami sila, 6. Nakita ko lang naman to sa YouTube. Kasi ang ganda. Kasi kapag binuksan mo daw to, may makikita ka daw na bata. 6 sila. Yung batang bears. Basta buksan lang. Wala. Ano? Sir, anong ginagawa niyo dyan, sir? Ay, wala po, sir. Wala, ma'am. Sige. Okay. Oops. Gawin natin to. Tugtugtugtugtug. Ayaw talaga mabuksan.